Mag-vlog mi, sir. Bye-bye! Na, uy, paghinay, ro. For today's video, guys, manaka nami, guys. Guys, we're going. Ah! Shit! Nasama Hi guys, we're going to. up Kuan dito nag-oral sa forest. sa kuan, sa upland areas. Plant area. Na morning dalan, guys. Grabe ka, laypok. Grabe na nila kabibo, guys. Guys, sila ra ka nag-oral. Wala na si Sir. Mga tikasan ni sila, guys. Surprise naman. Hala! Wow! Ngano, human naman. Pila mo magdayo. Shit, nasama dakes. Pilay mo? Shit, grabe ka dangog. Come on sa dalan. Dalan pa na. Dalan pa na, shit. Nanguli na lagi mo. Human na mo? Pilay mo? 12. Emo. 12 Emo. Mana 12. Ay, oo. Emo. Parihata. 12 na ako kaya pa man day area. Emo. Amo lang tudlo. 11. Sir, god mi dire. May pagsisagi patudlo no. Dako pa ang nag-score sa nagtudlo. Na, oy, nag-video, manggod ko. Ma-picture man no. Tama sa kilid ka na. Ay, na-picture na ni. Ikaw na mo. Pilay mo, Pao. Unsi. Hey guys, dito na po kami Na namin diri, guys, sa Los Sangers. Ano ni may forest? Stress na ko. Tudlo ka sa ilang. Uy, akong tudlo, oy. Tima ako, score, tudlo. Pilay mo, Peds. Peds, pilay mo. 14 ko. Wow, ikaw 14? Kalain lagi yung Isa. Isa 14. Kuya ka dyan may 14 ka? Hala! So, naglisod mig to. Ano ni saka maka kami daw magkuha sa imong si Sir. Nauna ko dito. Asa mo? Correct. Imo pila? 15. Wow, perfect si Mimi Ja. Di ba dito matingay sa inyo? Namang sa perfect. Oh, mo na perfect. For our nature. Hawa dira ah. Pa sila guys. Ah, asa na pet? Ano nga beauty?